नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ मे 23 तारिख शुक्रवार। आज आसला प्रथम खबर खूब शीघ्र खोल हीराकुद जलभंडार गेट। सतर्क रहिबाकु तलिया अंचल को निर्देश। खोल हीराकुद आसंता जून 1 तारिख जेकोसी मुहूर्त हीराकुद जलभंडार छड़ा चलित वर्षर प्रथम बन्या जल। एने सतर्क सूचना जारी करछन्ते हीराकुद डैम कर्तृपक्ष। उपर मुंडरे वर्षा लगी लगातार भाव में हीराकुद जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाइबार लागिछि, जहाकु दृष्टि रखी आसंता जून 1 तारिख अक्टोबर 31 तारिख मध्य हीराकुद जलभंडार गेट खोलिबाकु निष्पत्ति निया जाइछि, जहाकु नजर रखी 15टी जिल्लार जिलापालଙ୍କୁ सतर्क सूचना दैछन्ति। सेहिपरि समय मध्य नदी को न जिबा पई बारण करा जाइछि। निज स्तर रे जिलापाल माने सतर्क करिबाकु कुहा जाइछि। परवर्ती खबर पुणी खसिला शेयर बजार। गत किछि दिन हब भारतीय शेयर बजार उपरमुआ होइतिबा बेले गत 2 दिन हब पुणी निम्नगामी होइछि। बुधवार दिन घरोई स्टॉक बजार गभीर नाली रंगरे खोलितिला। मंगलवार लाभ परे यह एक तीव्र परिवर्तन को सूचित करिछि। गुरुवार दिन मध्य भारतीय शेयर बजार निम्नगामी रहिछि। गुरुवार दिन प्राय गोटाए बीएसई सेंसेक्स 977.50 पॉइंट ह्रास पाई 80,619.13 पहुंची, जेतेबेले कि एनएसई निफ्टी 50,295 पॉइंट ह्रास पाई 24,518.45 रे पहुंची। बजार अस्थिरता क्षुद्र एवं मध्य कैप स्टॉक उपर अधिक चाप सृष्टि करिछि। एनएसई रे समस्त 13टी जाक क्षेत्रीय सूचकांक नकारात्मक रहिछि। परवर्ती खबर राजस्थान को 26,000 कोटी भेटी। ऑपरेशन सिंधुर सफलता पर प्रथम थर राजस्थान गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर एयरबेस रे जवान को भेटिले। प्रधानमंत्री परे सेठारु करणी माता मंदिर पहुंची शक्ति पूजा करछंती। मोदी एई अवसर रे 103 अमृत भारत स्टेशन रो उद्घाटन करिछंती। अमृत भारत स्टेशन योजना रे देशर 1300 रु अधिक स्टेशन रो आधुनिकीकरण और सौंदर्यकरण करने लक्ष्य रखा जाइछि। प्रथम पर्यायर विकसित होइतिबा 103 अमृत स्टेशन रो उद्घाटन करिछंती मोदी। एथिरे बीकानेर देशनक रेल स्टेशन रहिछि आ एठारु भर्चुआल भाव में रेल स्टेशन गुड़िकर उद्घाटन करिछंती मोदी। सेबडे परोक्ष रे पाकिस्तान को टार्गेट करिछंती मोदी। से कहिछंती जो माने निज अस्त्र शस्त्र उपरे गर्व करुथुले सेमाने बे भग्नाशेष गदारे बसिछंती। राजस्थान बीकानेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एवं पाकिस्तान को सहयोग करथिबा देश को एक कड़ा वार्ता दैछंती। मोदी रैली रे कहिछंती जो माने निज अस्त्र शस्त्र उपरे गर्व करुथुले सेमाने बे भग्नाशेष गदारे पड़ी रहिछंती। ऑपरेशन सिंधुर परे क्षतिग्रस्त पाकिस्तान एवं तार बंधु मानक अस्त्र शस्त्र संपर्क रे प्रधानमंत्री मोदी ए बयान दैछंती। से आहुरी कहिछंती सारा दुनिया देखिला जबे सिंधुर बारूद हुए परिणाम कौन हुए। सिंधुर पोचितिबा शैतान को माटीरे मिसाइलु आतंकवादी को कड़ा जवाब दिया जाइछि। 3 सेना मिसी चक्रव्यूह रचिथिले। 22% मिनिट रे नेइथिलु। 9टी आतंकी आड्डा को ध्वंस करिथिलु। प्रथमे घरे पसी मारिथिलु, एबे छाती को मारिलु। यह आक्रोश नुहे, समग्र भारतर रौद्री रूप। परमाणु आक्रमण धमक को भारत खातिर करेनी। पूरा विश्व रे पाकिस्तान रो पोलो खोलुछि। आ आक्रमण कले धुलिसात करदेबु। पाकिस्तान केबे सीधा लड़ाई करि परिबो नाही। आहुरी मध्य मोदी कहिछंती पाकिस्तान को भारतर हक रो पानी मिलिबो नाही। भारतीयक रक्त रे खेलिबा पाकिस्तान को महंगा पड़िबो। परवर्ती खबर शिल्प मुहा सरकार। राज्य रे शिल्प विकास को गुरुत्व देउछंती मोहन सरकार। एई परिप्रेक्षी रे जाजपुर कलिंगनगर रे शिल्पानुष्ठान संप्रसारण पई नुआ प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन करिछंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री 12टी प्रकल्पर शिलान्यास करबा सहित 4टी प्रकल्पर लोकार्पण करिछंती। मोड 1,14,000 कोटी टंका प्रकल्पर टाउन ब्रेकिंग और उद्घाटन करा जाइछि। सेहिपरि टाटा स्टील रो द्वितीय पर्याय संप्रसारण पई 63,000 कोटी टंकार नुआ प्रकल्पर उद्घाटन करिछंती मुख्यमंत्री, जोथिरे 34,000 युवक युवती को मिलिबो नियुक्ति। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत शिल्प और दक्षता विकास मंत्री संपद स्वाई, राज्य समवाय मंत्री प्रदीप बड़ सामंत समेत जिलार समस्त विधायक जोग दैछंती। परवर्ती खबर 2035 सुधा भारतर स्पेस स्टेशन। भारत महाकाश रे करिबो बड़ परीक्षा। एने इसरो तरफ एक गुरुत्वपूर्ण गवेषणा आरंभ होईछि। चंद्रयान 3 पर चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 पई प्रस्तुति रे वैज्ञानिक प्रायतः 2027 भितर भारत गगनयान द्वारा महाकाश को पठाइब प्रथम मानव महाकाश यान। चंद्रयान 4 पर जापान एरोस्पेस एजेंसी रो मिलित सहयोग रे चंद्रयान 5 पई आगो को बढ़ी पारे भारत। ए सबरो सूचना भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो मुख्य भी नारायण भुवनेश्वर अनुष्ठान सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर रो एक सभारे दैछंती। परवर्ती खबर आसुची लघुचाप आनिबो बड़ वर्षा, तातिरु मिलिबो त्राही। ओडिशा को भिजाइबो लघुचाप वर्षा। आसंता 27 तारिख रे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि हेबार
ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁରୋପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ। ଏକ ବୟାନରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆତଙ୍କୀ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଆତଙ୍କୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି କିଣିବେ ସରକାର। ସରକାର କିଣିବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଜମି। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଆଉ ହଡପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକେ। ଏସସି ଏସଟିଙ୍କ ଜମି ଆଉ ହଡପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବାହାଘର ପାଠପଢା ପାଇଁ ଜମି ବିକିଲେ ସରକାର ଏସସି ଏସଟିଙ୍କ ଜମିକୁ କିଣିବେ। ସେହି ଜମିକୁ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଲିକ ଚାହିଁଲେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜମି କିଣିପାରିବେ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏସଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଅଭୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ। ଆଇଏଏସ୍ ସୁଧାକର ବୁର୍ଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଏସଏସସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଅଭୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ସୁଧାକର ବୁର୍ଗୀ। ଅଭୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁଧାକର ବୁର୍ଗୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଓଏସଏସସିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଧାକର। ଓଏସଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଅଭୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କୁ 2022 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଏସଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତିର 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 62 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସୁଧାକର ବୁର୍ଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା କରୋନା। ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି କରୋନା। ଦେଶରେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରୋନା ଫେରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।